खबर मिदनापुर से है। वन मंत्री बिरवाहा हांसदा रविवार को काम निपटाकर मिदनापुर शहर की ओर लौट रही थी। रात करीब 10 बजे उनके वाहन के सामने एक यात्री से भरा टोटो आ गया। मंत्री की गाड़ी को पास देने के प्रयास में टोटो का एक पहिया एक स्लैब पर चढ़ गया, नियंत्रण खो बैठा, जिससे टोटो सीधे मंत्री की गाड़ी पर पलट गया। घटनास्थल पर टोटो में बैठे सभी यात्री विभिन्न दिशाओं में गिर पड़े। तुरंत अपनी गाड़ी रोककर खुद मंत्री बिरवाहा हांसदा नीचे उतरी और सभी यात्रियों को बचाया। टोटो में एक 9 महीने का बच्चा और उसके परिवार के अन्य सदस्य भी मौजूद थे। बच्चे को छोड़कर बाकी सभी को हल्की फुल्की चोटें आई हैं। मंत्री ने सभी घायलों को अपनी गाड़ी में बिठाकर तुरंत मिदनापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचाया। वहां इलाज कराने के बाद मंत्री ने सभी से बातचीत की और भविष्य में भी यदि इलाज की जरूरत पड़ी तो मदद का आश्वासन दिया। साथ ही अस्पताल प्रशासन से आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने का अनुरोध भी किया है। फिलहाल सभी घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है और वे अपने घर लौट गए हैं। হঠাৎ করে ডিটেলস কিছুই বলতে পারবো না। আমরা বৃষ্টির মধ্যে টোটো ত্রিপলে ঢাকা ছিল, চারিদিক দিয়ে আমরা যেতে গিয়ে হঠাৎ দেখলাম পড়ে গেলাম। টোটোটা উল্টে গেছিল, টোটো উল্টে গেছে, তারপর আমি কিছুই বলতে পারবো না। ওই তৎক্ষণাৎ ম্যাডামের গাড়ি করে হসপিটাল আসে, মানে কি করে কি হয়েছে কিছুই বলতে পারবো না। মন্ত্রীর গাড়িতে করে এসেছেন হাসপাতালে? ম্যাডাম ছিলেন, আসছিলেন হয়তো উল্টো সাইড থেকে, তাই উনি দাঁড়িয়েছিলেন। পড়ে যাওয়ার পর আমাদেরকে নিয়ে উনি এসেছেন। আপনারা কোথা থেকে কোথায় আসছিলেন? আমরা ওই কালেক্টরের মোড়ের কাছাকাছি থেকে উঠেছিলাম কুইকোটে আসবো বলে। ঠিক কুইকোটা গির্জার মুখে আমি, আমার এই যে বোনপো আর আমার ছেলে বাচ্চা। আমি মেদিনীপুর এসেছিলাম একটা কাজে, তো বাড়ি ফিরছিলাম। তো ওই গির্জা মোড়ের ওইখানে হঠাৎ মানে এপাশ থেকে একটা টোটো আসছিল, টোটোটা আমার গাড়ির ওপর উল্টে যায়। তারপরেই যখন আমি গাড়িটা পেরিয়ে গেছে দেখলাম টোটো সমেত পড়েছে। তারপরে টোটোকে নিয়ে এসে একটা দেখলাম একটা বাচ্চা ছিল, একটু হাত পা ছোলাছুলি হয়েছে। মানে সব থেকে ভয়ের যে কারণটা ছিল আমার যে বাচ্চাটার কিছু হয়নি। দুটোর মধ্যে তো মানে ভদ্রমহিলা ছিলেন, তার বাচ্চা 9 মাসের বাচ্চা এবং মনে হয় তার ভাই হবে।